तिलियामुरा चाकमा गार्ड आमचाइनि दीपक दास बिसि ब्रैजि बा उमरनि चाकमा गार्ड दैमाव तैतुकुना थांबानि नग किफिलि सकफाया उमाबाय नगनि बरक रक वाना जागलायो आपनि यागुलो सयमानो दीपक दास तैतुकुना थांतानिवा तुयो कलगै लांमा चौका हनै अ पार्टी मुंनि कक्तमानै लगे लगेनो फाइ सकपेका तिलियामुरा हर बथानाय बेदेक उलो तुयो अंखदै दीपक दास नि मांकथै तुयो कलिकजाकनो नायतुक लायो अ पार्टी मुंबाय तिलियामुरा चाकमा गार्ड द फरलाहार कतरनि तैकेनानि लामा बरक कुथुम लाइजाक चाक याखे नुकजागु दीपक दास थिमानि बाय खाबाय काबलाइखा नुखनि बरक रक এলাকারই একজন দীপক দাস নামে একজন ব্যক্তি উনি স্নান করতে নেমে আর উঠেনি এই বলে অভিযোগ আর কি মানুষ। কোন সময় ঘটনা? ঘটনা ধরুন না আর ঘন্টাখানেক আগে হবে। এটা কোন জায়গা? এটা আমাদের চাকমাঘাট। মানে মূল ঘটনাটা মানে মূল ঘটনাটা হয়েছে আমাদের চাকমাঘাটই, মানে নদীর জল তো এখন বাদ দেওয়ানো, মানে তাই স্নান করতে নেমেছিল ওখানে। যদি ওখানে থাকেন না উনি স্থায়ী বাসিন্দা চাকমাঘাট আগরতলা এখন থাকে। ওনার নাম দীপক দাস। বয়স বয়স আনুমানিক 45 হবে। এখন কি ফায়ার সার্ভিস তারা আসছে? হ্যাঁ, ফায়ার সার্ভিস তারা আসছে এবং এই এসে ওই জলে একটু খোঁজাখুঁজি করতেছে, জলে তল্লাশি চলছে। কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা আনুমানিক ঘন্টাখানেক আগে হবে।